You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon ng atong oras karon, alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipigang mga hunahuna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo ibatian og makaabot sa mga hintong. Higala, panginlabot. Higala, kumusta ang mayong buntag? Adlaw nga Miyerkules, ika-24 na nining buwan sa Enero. Pastag kusuga. O niya, musugutag sa dili, medyo nagkahilom naman sab, murabag nagkabuwag na. Murabag nagbuwag na sa ang Senado ug ang Kongreso nga nagkausa-usa ito kapag tawag og charter change. Tsatsa. Murabag ang Senado nibuwag na sa magtanggo o magbugi na magkasam sila. Good morning sa atong mga kaigsuunan ting paminaw din hinining atong tulumanon panginlabot. Pinaagi sa kahimanan nining atong Lungsuranon kun pinaagi sa Lungsuranon Radio inyong mabati pinaagi sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Balikon ko ang Lungsuranon Radio Philippines. Inyong mabati sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay. Balikon ko, good morning. Mayong buntag sa tanan natong mga kaigsuunan nga nagsunod din ng atong tulumanon. Kagahapon, doon na tayo gihisgutan, mahitungod lagi sa bagong memorandum nga gipakanaog sa DepEd. Ang memorandum nga gipitsahan og Enero 4 niining tuiga. Memorandum nga nagpahinomdom sa mga opisyal sa regional and division office as well as superintendents and public school supervisors nga dili na kuno to refrain from requiring unnecessary tasks from the teachers nga trabahoon paglain ang mga magtutudlo gawas sa ilang pagbais ra kung pagtudlo. Aside from teaching, daghan magkukuno mga maestra nga usahay gigamit nga clerk ug unsa pa nga mga sugo sa division office o sa regional office ug uban pa. Mao nga kini ay text nga atong nadawat nga naghangyo nga wa kuno kayo sila makabati kagahapon sa atong paghisgot dinhi. Di bagin mi kami si Hitler ang management nag-ingon bang yun
sa mga hangyo sa mga tigpaminaw nga niining atong tulumanon labi na gyud sa mga issue nga atong hisgutan mahimo nga kamo parehas na ini nag-text karon nga pero murag hadlok man ni siya ay tingali kunog mail basta kay dili hinuon ni siya magtutudlo murag igsuon o parente ni tingali siya sa usa ka maestra nga matud pa niya gusto sa murag kunog nalipay kadaghanan sa mga magtutudlo nga nakabati sa ato sa bao nga murag nabati silang interest gyud nga babati pag-usab dinhi sa atong tulumanon nga atong hisgutan kadtong isyu mahitungod sa memorandum nga gipagawas gikan sa DepEd niadtong Enero 4 kay giingon man lagi nga ang atong tuyo dinhi paghatag man og importante og klarong impormasyon why dili minaumao why piki nga impormasyon nga atong hisgutan dinhi ning atong programa kay ang atong management ang atong manager si Doreen Wingke Pipito ug ang iyang pinanggang kapikas si Engineer Buyet nagpahinomdom gyud sa mga personnel sa istasyon nga dili magbuhat og mga piki o minaumao nga mga report. Mao nga kita ining atong paghisgot karon mahitungod niining hangyo nga gidaw ang atong nadawat karon niining text ato kining hisgutan ug amo kining usbon karon pag hisgot aron gyud nga matagbaw sab ang atong mga binating tigpaminaw. Okay. Balik ko good morning sa tanan natong mga kaigsuonan gika dinhi sa Dakbayan sa Ormoc sa 4 distrito sa udom ka mga munisipyo sa 4 distrito Albuera, Cananga, Matagog, Padompon, Isabel ug Merida sa tanan ka mga munisipyong siyudad sa Rehiyon 8. Good morning ninyo sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug ang uban pang mga dapit dinhi sa kalain-laing dapit sa nasod diin to ay mga kaigsuonan tang Pilipino nga natuan na dito mga nabuhi. Kumusta mo diha? Kay kami kaluoy sa Dios hinay-hinay bisan tuod og sakit ang tuhod pero di man ang sakit sa pagsulti mauna nga ni lang gihapon mi hinay-hinay lang gihapon mi si Hitler din hinoon kining akong partner abtik pa ni kay bata pa man bata pa man og unya kugihan sad pura buyag hala magsugod ta sa atong hisgot karong buntaga aron gyud nga kay nagsaad ra ba mi kagahapon nga atong hisgutan kadtong mahitungod sa unsay nga ining pag-ibig pag-ibig member ang mga pag-ibig members baka dawat kuno og dugang benepisyo ubos ning bag-ong rates nga bag-ong nga taripa nga magsugod karong February magsugod ni karong sunod buwan February 2024 ato diyan ang hisgutan kay nakasaad ra ba kami ra bang musaad motuman yun okay nahala sugdan ta dayon ang atong mga hisgot karong buntaga unya sa ako nang gikaingon murag na hibuong ta nga sa kadugay na pila na ka mga presidente ang miagi kadtong dunay mga planong usbon amindahan ang atong usbon ang atong Batakang Balaod dunay amendment sa atong Batakang Balaod murag ang Senado pirmi gyud nga di buuyon apan ining pagsa pipila lang kasibada nga miagi murag nahibuong ta nga murag nagkakuyog na nga musayaw na sa chatsa sa charter change ang atong Kongreso ug ang atong Senado kuyog sa Kongreso nga mo dinhi magsugod kining kalihukan sa pagtawag og chatsa kining kadalaging People's Initiative ug unya nalipay ta nga medyo bisan pag nagkakuyog unta kadto sila nagkuyog kining duha ang Senado o ang Kongreso ug Senado pero murag lain-lain ang ilang amindahan
hinoon doon na sa Kongreso kamingon nga ang ila ang economic provision ra sa atong batakang balaod. Ug unya ang Senado kuang yun indong ta klaro prangka nga miingon nga dili nila hilabtan ang political provision sa atong batakang balaod. Ang ila lang amindahan maura ang provision sa mahikatungod sa ekonomiya kung economic provision. O niya, kalit lang, nakaigon ta, nga manghinaota, kay bisan gani si Senate President Mig Subiri miingon man, andam siya nga mubiya sa iyang katungdanan. Kuno galing ang Senado og muuban man sa charter change, unya manghilabot sa political provision, mubiya siya sa iyang katungdanan pagka-senador o pagka-president, pagka-senate president. Maigayon ko nga sa ato pa, murag ang Senado, desidido yun nga ug doon naman sila usbon ang economic provision. Okay. Ug unya, ako sa kamong pasabton, no? Nga human sa atong paghisgot-hisgot karon, dunay kulom nga atong hisgutan dinhi. Nga para kanako marag makatabang sa ni paghatag og kahayag niining maong isyu. Unsa bay kaayuhan nga atong madawat kung pananglitan man atong kuyugan muuban ta niining tinguha nga amindahan ang atong batakang balaod 1987 Constitution ug unya maoy usbon ang economic provision. Unsa ba kini nga provision nga kinahanglang usbon man? DIC kulom ni Attorney Josephus Jimenez sa iyang kulom nga What Matters Most nga napatik sa Freeman ni adtong kagahapon 2023 January 23 2024 ato yan hisgutan kay bat ang uluhan ng iyang kulom nag-ingon, save the country, reject the chacha. Luwason ta kuno ang nasod ug unya balibaran ta ang chacha. Mao kini iyang uluhan ning iyang kulom. Hisgutan ta niya ni inig kahuman-human nato paghisgot niining pipila ka importante nga mga tinagsip sa balita nga atong napunit karong adlaw. Okay. Una nga inunta tinagsip sa balita nga nakapainteres kanako nga ako nga nahuna-unaan dayon nga atong dad-on din hining atong tulumanon. Mao kining manifesto sa Senado. Dunay manifesto ang Senado nga gipagawas nga mikontra sa People's Initiative. Sa ato pa diay murag wa sila gyud ang Senado sopak gyud sa People's Initiative. O unya pero doon na sa ipipila ka mga senador lagi nga gusto ning usbon pero dili lang pinaagi sa dili lang tingali pinaagi sa People's Initiative kung himuan lang tingali nila og amendment diha sa Senado. Unsa ba kini? Wa kayo ta makasabot pa niini pero ato yan ang hisgutan. Pero kini kunong manifesto sa Senado nga gipagawas nga murag ni kontra sa People's Initiative. Sa ato pa wa na ang mga senador wa na mukuyog sa kalihukan sa Kongreso karon mahitungod ning People's Initiative. Gani midugang si Senador Villanueva nga mga senador dili na interesado sa People's Initiative. Matod pa ni Senador Villanueva. Nga sa ato pa, wa na ang Senate, wa na interest sa People's Initiative. Manghinaot lang ta nga maklaro gini sa pagpanlabay sa mga adlaw ug matinuod ba ni. Ug unya kay lagi daghan ra ba sa kadaghan sa mga huna-huna nga mapabati sa
kadaghan sa mga membro sa Senado o sa Kongreso, doon naman sa mga maayong mga proposisyon o guna-una usahay nga ipabati nga usahay kadtong maingon nga di na mukuyog na sab. Pero manghinauta nga kining pamahayag nila ni Senador Villanueva o kining giingon nga ang Senado may kontra na sa People's Initiative kay gani may pagkanaog na sa ilang manifesto ato ning paaboton. Ug niya sunod nga atong napunit nga balita mao nga ang Comelec may pahayag nga imposibleng mahimo ang People's Initiative karong tuiga. Imposible kuno ni kay anha man lagi nila sila may mohimo og validation. Sila may mo determinar kung kanang pirma nga gihandos diha nila sa Comelec genuine ba, dili ba kuan ba kana bang kulurom nga pirma. Dan dili sa tuon masayon, no, kay itandi pa man ni anang mga pirma nga makita nga naa sa record sa Comelec. O kunya matod pa dire mao nga matod pa sa kadakuan sa Comelec, no less than Chairman Garcia, nga imposible kay gani sa atong nakuha nga balita karong adlaw, Comelec nga miapilar man miingon naman ang Comelec nga 2024 na lang himo kay human gud ni ding kining nga pagpinirmahay kining People's Initiative kung makuha na kadtong giingon nga 12% sa mga botante sa nasyon nga pila ba ta ka buok kadto, pila ba ta ka milyon. Ug unya ang 12% niya na murag mga 8 million kung makuha na kuno kana sibo pa sa atong nakuha nga impormasyon, unya ma-verify na sa Comelec nga ang mga gipadangat nga mga pirma, gihandos nga pirma ngadto sa ilang opisina, genuine, dili kay binaumao nga pagkapirma, dili genuine gyud ang pagkapirma. Ang mahitabo, ang sunod nga lakang mao ang plebisito. Pero matod palagi sa pamahayag ni Comelec chairman, may apilar sila, bihangyo sila nga sa 2026 na lang kuno himuon ang plebisito. Kay sa pagkakaroon, busy pa sila sa ilang mga kalihukan kay duda manggoy eleksyon, nga mid-year election karon 2025. No? Dan ato ning tan-awon, manghinaot na nagsabta. Ako din hini atong tulmanon sa atong mga hisgot-hisgot, dili gyud ta mohunong sa pagpadangat og mga importanteng kasayuran nga may kalabutan unya pananglitan mahinayon mangyud kining gikahisgutan nga People's Initiative. Pero lagi sa akong tan-aw murag di na ni murag di dagit tingali ni mahinayon kay klaro naman may pagawas na magmanifesto ang Senado nga wa na sila ipagawas na sila nga may kontra na sila sa People's Initiative. O unya niya pa sa lain nga nakuha nato nga impormasyon karong buntaga sa tinagsip sa balita, si Senador Angara may pagawas sa pamahayag nga dili kuno gusto ang ubang kauban niya sa term extension kay usagod sa mga gilakang nga inabatian gani mao magigipagawas ni Senador Robin Hood Padilla nga i-extend ang termino sa mga incumbent officials karon, dungagan ang senador og laing 24 unsa pakadto nga mga kausaban murag matud pa ni Senador Angara dili sila gusto himuan og term extension. Sa ato pa kana usasab na sa unya gusto namin gusto sa kunog masayod ang Kongreso o ang Senado. Kinsa bagyod kuno ang naa sa likod sa People's Initiative. Ambot wa narabay mo angkon kay nagtinudluay na matod pa nining uban nga
ang nagpasiugda kuno diha sa Kongreso ang speaker, pero ang speaker si Speaker Martin Romualdez na malibad sa nga oy wa ko oy wa sa kinsa man kuno mao ni nga matud pa ni Senador Angara nga gusto nilang masabtan kung kinsa kanang naa sa likod sa People's Initiative. Matod pa ni Senador Angara. Si Representante Salcida sab matod pa niya diri pasagdan kuno ang kumilik nga i-validate ang mga makuha nga pirma para sa People's Initiative. Oo. Nga nung hilabtan man ang kumilik. Nga nailaban ang katungdanan. O kunya, matod pa ni Salcida, para sa akin, hindi maganda sa bansa ang 1987 Constitution dahil sa kawalan ng economic democracy. Ako ba mga usahay ni si Senador Salcida maayo o mga ideya pero para nako pagkakaroon galing yun niya dili kuno maayo sa nasod ang 1987 Constitution tungod kuno kay wa kuno economic democracy kapit na natigo 30 pila na ni katuig nga atong kining atong konstitusyon nganong karon pa man magmotingog nga kini di ay mo yam kini si Representante Salcida nga matud pa nga dili maayo sa nasod ang 1987 Constitution. Nga pila naman ay katuig in taon kining atong konstitusyon. Muna mahibong ta dili tingali para nako kining giingon ni Representante Salcida nga dili maganda sa bansa ang 1987 Constitution tungod kay wa kunoy economic democracy. Murag karon na gipangus nangusog na sila sa People's Initiative. Gani maayo pa ang atong presidente. Ako mayingon ko nga okay ba ni kinigiingon ni Presidente Bongbong Marcos nga bukas sa siya kuno andam sa pag-aminda dili lang kay ang political provision o ang economic provision. Gani anda bukas kuno siya pag-aminda sa political provision sa saligang batas pero dili pa karon. Sa ato pa siya way pagsupak og amindahan ang political provision sa 1987 Constitution pero dili pa karon. Kanang aman kada wa pasabta basayon. Sa mga maayo sa punta og kini si Representante Salcida sa Albay muhatag basab og klaro nga eksplikasyon ngano nga para kaniya dili maganda sa bansa dili maayo sa nasod ang 1987 Constitution tungod kay way economic democracy. Mao man gani nga na-interes ko pag hisgot karon niining gisuwat ni Attorney Joseph Jimenez kay murag usa ni sa maayo nga tubag niining giingon ni Representante Joy Salcida nga dili maayo hindi maganda sa bansa ang 1987 Constitution dahil sa kawalan ng economic democracy. Okay no? Aniya, ato ning diretsoon dayon aron nga mapabati nato ug unsa bagyod ang pagbati sa uban. Kay kini si Atty. Joseph Jimenez daghan-daghan man ang mga posisyon sa national government nga gigunitan sa Department of Labor ug uban pa. Ug niya ang iyang gisuwat nga para nako murag makatubag niining pamahayag ni Representante Salcida nga dili maganda sa bansa ang 1987 Constitution. Matod pa dire ni sa sinuwat ni Atty. Joseph Jimenez. The trapos are on the rampage again. Kining mga trapos, mga politiko lagi kuno, mga trapos. Using public funds to bribe the people into supporting a charter change that will allow Chinese and other foreigners to own our land, exploit our natural resources,
run our schools, control our businesses, and virtually colonize us once again. If we don't want to go back to the 17th century, we should reject these latest travesties that say no and say no to this threat. Sa ato pa matod pa ni Atty. Joseph Sibinis, kinilagay ko ng mga traditional nga mga politiko nga mura kunog murag na our own rampage ug unsay maayong kahubad sa Binisaya diana ug unya gigamit kuno na ining mga traditional nga politiko ang mga public funds nga gibribe gigamit gibribe sa mga tao pagsuportar sa charter change nga unya magtugot na sa mga incheck ug ubang mga langyaw kuno nga manag-iya na og lute mo exploit sa atong natural resources makamina na sila dinhi sa atong nasod unya makapanag-iyag eskwelahan makakontrol ng mga eskwelahan unya mo control sa business ug virtually wa na sab i-colonize na sab ta kuno once again. If we don't want to go back to the 17th century nga kita ubos sa kolonisasyon sa mga foreigner, then we should reject ato kuno dayong balibaran kining mga gihimo diiding mga political trapos. Unya matud pa niya, there are two major agenda being pushed by this transactional and deceptive trapos. Doon na kuno'y duha ka tuyo nga giduso ni ining mga transactional ug unya deceptive buot mo limbong nga mga political trapos. Una, to remove the nationalistic provision in the Constitution that require majority Filipino ownership, use, exploitation, disposition, and conveyancing of real estate and natural resources, as well as special provision and businesses supposedly for the purpose of attracting foreign investors. Una ato ning tukion. Ang una kunong tuyo ang duha ang mga major agenda kuno nga giduso ni ining mga transactional ug deceptive nga mga trapos matod pa niya. Una, wadon ang nationalistic provision sa konstitusyon. Kay naa may wadon kuno papason ang majority ang nationalistic provision sa konstitusyon nga nagtugot sa mga Pilipino nga mao'y majority to require majority Filipino ownership. Kita gyud boy manag-iya ang mga Pilipino sa mga inunta bahandi din sa atong nasod. Remove the nationalistic provision in the Constitution that require majority Filipino ownership. Use, exploitation, disposition, and conveyancing of real estate and natural resources, as well as special provision and businesses supposedly for the purpose of attracting foreign investors. Sa ato pa, giablihan na ang tuyo ni ining mga transactional nga og deceptive kuno nga mga trapos tangtangon ang nationalistic provision nga wa na ang mga langyaw magkapanag-iya na dili kay sa pagkakaroon under the 1987 Constitution klaro man kayo nga do na special do na gitay special privilege ang mga Pilipino pinasikad sa provision diya sa 1987 Constitution. Ug unya matud pa dire ikaduha ina ning kwado sikat these hideous people who refuse to come out in the open are poised by all appearances to insert surreptitiously a seemingly harmless phrase in our fundamental law to extend the term of the incumbent politician and remove term limits, thus
eliminating the democratic process of electing their replacement of giving vote of confidence in those who deserve to be re-elected. Nga sa ato pa ang ikaduha nga gilakang-lakang nga himuon day kuno niining mga inyon ta dautag huna-huna nga mga katawhan nga mga kaigsuonan na sang Pilipino nga unya nagtago ra ba wa hadlok refuse to come out in the open. Unya kini kuno sila nakita nga ilang i-insist surreptitiously seemingly harmless praise. Buot nilang i-appeal, i-insert diha sa atong Batakang Bulaod kanang mura ba kuno og dili kuno harm kana bang giingon nila not harmless praise in our fundamental law to extend the term of incumbent politician and remove term limits, thus eliminating the democratic process of electing their replacement and giving the vote of confidence to those who deserve to be re-elected. Kita ka. Sa ato pa, doon na say maneuver burabag extend ang term sa mga incumbent politician, tangtangon ang term limit, wa na term limit, sila na lang makabuot o kanus sila gusto mo lingkod. O kunya, ang gikana, eliminating the democratic process of electing the replacement. Wa na re-election. Basta paita. Giving the vote of confidence to those who deserve to be. Kana ba untang eliminating the democratic process of electing their replacement. Murabag sila nga naa na naglingkod na karon ug matuman maning mga gihimo kuno tuyo ni ining People's Initiative. Wa na re-election. Murag sila na lang hastang paita. O unya, why do we need to attract batul pa ni Atty. Josephus Jimenez? Why do we need to attract more investors when the president in his 17 years in his 17 years daily day, why do we need kuno to attract more investors when the president in his 17 visit to other countries has already brought home the beacon in form of multiple and huge commitment, assurances, and promises for foreign investors in tune of millions of dollars. Nga daw pa man kuno nga kinahanglan pa man ta nga buimbitar o mga investors nga ang presidente sa iyang 17 ka bisita kuno sa uban mga nasod nakada naman kuno sa mga saad o mga commitment kuno, mga pasalig nga mga billion of investment ang dadon niining mga negosyante unya dinhi sa atong nasod. Why is there a need to tinker with the fundamental law and open the floodgates to all form of foolishness and tricks to be perpetuated by scheming predators? These traitors are palpably being used as dummies of China so as to get ownership of our land and control our corporation. All this could only put to extreme rest all our national patrimony. Instead of attacking us militarily, the Chacha shall become the most effective mechanism by which to control and dominate our country, our government, and our people. Chacha is a modern atomic bomb that can devastate the nation. Ang Chacha kuno mora kuno atomic bomb nga mooy moguba sa atong nasod. The 1987 Constitution is the best among the Philippine Constitution since the Malolos Constitutional Convention. It is pro-people, pro-labor, pro-poor, pro-Filipino. It safeguards human rights, promotes social justice, and enshrines the most fundamental liberties of freedom of Filipinos. Pastilado. Matod pa ni Atty. Josephus Jimenez, ang 1987 Constitution
mao kuno'y labing maayo nga Philippine Constitution sukad sa Malolos Constitution Convention. It is kini kuno pro people, pro labor, pro poor, pro Filipino ug unya nagbantay, it safeguards human rights, promotes freedom of Filipinos. To allow foreigners to own and exploit our lands and natural resources would be to surrender to foreign interests our national patrimony. This has been the jewel that 1 million Filipinos died for the Filipino who died for in World War II. Control our economy is the result of the struggles and sacrifice of our heroes, Lapu-Lapu, Daguhoy, Rizal, Bonifacio, Father Gomez, Burgos, and Zamora. The proponent of Chacha wants our land to be owned by China and other alien. They want our mines to be controlled by foreigners. Ispuko mo na, no? Pastilan, maayo tingali yun nga atong sabding estudyuhan pag-ayo ba. Maminaw sa tingali usa ta. Atong ihagyo mo manggani nga ako gining gisgutan karong buntaga din hining atong tulubanon. Base na lang nga mahimo ning giya nato sa pag-analisar ba sa tinuray nga isyu. Angayan ba gyud kining People's Initiative? Angayan ba nga usbo nato ang atong batakang balaod? Ako magpabilin sa akong baruganan pag-ingon. Kung makita nga dunay probisyon diha sa atong batakang balaod sa 1987 Constitution nga dili na makaayo sa atong sa pagpadagan sa atong nasod sa ekonomiya ug uban pag mga kalihukan, kana tingali mo'y ato nga amindahan. Gani importante gyud usa nga dunay konsultasyon sa kinabag-an o sa sa mga lumulupyo, sa mga kaigsuonan tang Pilipino. Mo konsulta ta sa business group, sa labor group, ug unya sa mga uban pa nga mga grupo sa mga kaigsuonan, sa mga educators, mga lawyers ug uban pa. Sa laktong nga pagkasulti, there should be an agreement or magkasabot ang kinatibukan nga kana nga probisyon sa atong batakang balaod nakita nga angayan natin nga atong usbon. Kay kung magkasabot lang, mapaminaw ko, dili man dako nga problema. Mao nga ako mihisgot yudayon niining buntaga karon niining atong tulumanon tungod niining nahitabo nga tan-aw lang nalipay ta nga ang mga senador ni Kalit Lagbalito gikan niadtong mukuyog sila Chacha pagkakaron nagpalusot na silang manifesto nga mikontra na sa People's Initiative. Kita ka sa ato pa eventually hinay-hinay mi datom sa ilang huna-huna ug nakakita sila nga murag why ba ayong linugdangan nga mahitabo kung mahinayon bang kining People's Initiative. Ug niya ni asay kuan pa kulom nga ako sang nakita nga maayo sab tingali nga ato ning sawad din sa atong tulumanon. Kining sinuwat ni Leo Lastimosa sa iyang kulom nga arangkada. Matod pa dire ang uluhan niyang inining iyang kulom niining iyang sinuwat dire sa Priban pinitsahan kini og ni adtong Enero 18 ni. Matod pa niya ako ning napunit karon buntaga nga matod pa niya ang uluhan ang uluhan ining iyang kulom sa arangkada dag-anan sa tsatsa. Nakaingon ko nga mas maayo sa tingali ni kaatong hisgutan o paambitan din hining atong tulumanon. Wa magkatabasayon og unsay mga huna-huna unya ninyo diha mas maayo sa tingali nga ato ning paminawon aron nga
hinay-hinay makapurma sabta sa atong ideya o una-una. Uyon bata, niining kalihukan sa tiyatsa. Amo pirma bata, niining giingong People's Initiative. Matod pa dire, dag-anan sa tiyatsa. Unsa may mas dakong bugal-bugal sa kinatasan nga balaod sa nasod, ang 1987 Konstitusyon. Unsa may bote pasabot ni Leo Decimus nini nga unsa may mas dakong bugal-bugal sa kinatasan nga balaod sa nasod, ang 1987 Konstitusyon. Murag gibugal-bugalan ha. Ang nagpadayon kuno pagpangudikta sa pirma sa People's Initiative nga gidudahang gipasiugdahan sa mga kongresista nga nagsugyot nga nga nagsugyot nga usahon na lang ang butasyon sa House of Representatives ug sa Senado nga sa ato pa lamyon sa 316 ka kongresista ang 24 ka senador pag-usab sa konstitusyon. Balikon ko ha. Ang nagpadayon nga pangulikta og pirma sa People's Initiative nga gidudahang gipasiugdahan sa mga kongresista nga nagsugyot nga usahon na lang ang butasyon sa House of Representatives ug Senado nga sa ato pa lamyon sa 316 ka kongresista ang 24 ka senador pag-usab sa konstitusyon. Ang auhag sa mga senador nga himuong mas sayon pagayon ang Charter Chain, pinaagi sa pagsumpay sa unless otherwise provided by law ang economic provision nga gusto nilang usbon. Hoy, maura ba ni ang gi-question sab? Daghan ang mga opinion nga gipagawas. Usa gali niini si kanhi ko delegado sa Constitutional Convention, si Attorney Monson, nga matod pa niya murag dili maayo, dili legal inato ato ra kuning kuanon tukion usa ka diot kay matod pa diri ni ina pa to mura man tog naghisgot gud nga adera matod pa diri Monsor kuyaw kuno mapanganib kuyaw ang balaod nun nga butangan ug unless otherwise provided by law. Mao ni ang gihisgutan din ni unsay nga ining Leo Lastimusa nining iyang tulumanon. Nining iyang kulog. Balikon ko ha. Ang auhag sa mga senador nga himuong masayon pagayod sa charter change pinaagi pagsumpay ug unless otherwise provided by law ang economic provision nga gusto nilang usbon. Ug unya mengon, niya ang mga numero nga gikinahanglan matod pa ni Leo Lastimusa. Kung matuman ang plano sa mga kongresista nga gipanguluhan ni House Speaker Martin Romualdez, kinsa gipasangin lang mipabaha og kwarta pagtigom og sa mga pirma 255 ka boto sa hiniusang botasyon ang gikinahanglan pag-usab sa konstitusyon. 3/4 sa 340 sa kongresista o senador ang daling makuha bisan pag musumpak ang tanang 24 ka senador. Kung matuman ang rekomendasyon sa mga senador, yanong mayoriya sa buwag nga butasyon ang gikinahanglan pag-usab sa konstitusyon. 159 kaniadto 261 kongresista ang 13 imbis 18 ka senador. Wa na kay ko di na ka murag lisod na ning masabot no. Kung matuman balikon ko ha, kung matuman ang rekomendasyon sa mga senador, yanong mayoriya sa buwag nga botasyon ang gikinahanglan pag-usab sa konstitusyon. 159 imbes 216 ka kongresista ug 13 imbes 18 ka senador. Di ay mauna ni. Ang mga sugyot sa mga senador nga kon og mga kongresista nga pulos nang laktod sa maskuti nga mga lagda nga gitakda sa konstitusyon mibisto sa tinuod nga tuyo nga sukwahay sa ilang mga pangangkon
para sa nasudnong kalabuan. Sila si Romualdez o mga kongresista muhimo sa bisan unsang maniobra pagpadako sa ilang gahom ug pagdugang sa ilang termino. Samtang silang subiri o mga senador musugot na lang bisag unsang palusot basta magpabilin nga mas dakong gahom sa pork barrel sa Senado. Iya sa ning huna-huna ni Leo Lastimosa, no? Kung unsa man ang atong mahimo sa pagpanalipod sa konstitusyon gikan sa paugat sa mga politiko, kung mamirma ang mga botante bugti sa usa ka gatos nga suborno sa saan nga ayuda, unsa may atong dag-anan kung buhian ang mga daghang kwarta sa pagpalit sa mayoriya sa ipahigayon nga nasudnong plebisito. Kung padayon tang mag-agad sa mga politiko, wa tay mahimo. Kung padayon tang mangiyugpos na lang, igo lang ang manghinaot nga mag-unay ang mga naas gahom aron mabaraw ang mga pag-abot pa mga abuso kuno, siguro tang mapildi. Pero kung magkasabot og makamatngon makamatngon ba unsa ba ni, kung magkasabot og makamatngon nga ang katawhan mo'y angay nga maniobra nga mo'y angay nga manimon sa nasod, dako tagdaganan. Mao lagi, no? Manghinaot lang ta nga ang atong mga kaigsuonan sad mahigmata sa kamatuoran nga gikinahanglan sa gyud nga mulihok ta. Dili lang kay magpadata pero lagi lang ang both mura magkasakit nga paminawon. Ining miaging barangay eleksyon, daghan na sa mga kaigsuonan ta sa mga barangay puiras maayo nga murag di wa nay gana nga moadtos presinto basta why sobre why ikatunol why isaad nga maunay ilang madawat pastang paita. Mao nga manghinaot lang ta nga kini karong nang hitabo ba giingon nga mga lakang nga gihimo karon diha sa atong may pipila ka mga kuno sa mga senador nato o mga kongresista, manghinaot ta nga labi na pagkakaron nga nagkalain na kani adto gikuyawan ko kay mura magug nagkasabot natong duwa ang Senado, ang Kongreso ug Senado. Apan karon niining atong nakuha nga kalihukan karon nga murag wa na nipagawas na galing manifesto ang Senado nga wa na sila, may kontra na sila sa People's Initiative. Murag nakaingon ko nga tingalin nakamatngon na sa sila. Ug unya do na say uban niini gyud nga nangusog kay mosugot tag sa dili 2024 na karon, 2025 eleksyon na sab. Dunay pipila ka mga senador diha nga ang ilang termino matapos karong 2025 ug mosugot tag sa dili ug mo para-elect sila, muli gyud ang mga tao nga mga butante ug unsa ba hain ba unsa ba iyang gihimo sa diha siya nga naglingkod. Mao na nga importante kaayo nga magbantay ta. Kita sa ato pa ikaw nga naminaw kanamo karon dinhi ning atong tulumanon, importante nga dili lang kay magsalig ta sa istorya, importante gyud sab nga maminaw ta sa tinuoray nga isyu, mutimbang-timbang ta ug unya moapil ta sa diskusyon nganong mahadlok man ta nga mopagawa sa atong una-una nga ato man ang katungod isip yanong adong suranon. Nahala, unya katapusan nga tinagsip sa balita nga akong naamong nadawat karong buntag dinhi sa istasyon, mao kining pastilan og matinuod na nino. Ang presyo kuno sa bugas sa ubang dapit sa Bicol, kini dito hinuon sa Bicol. Grabe kuno, miabot nag 75 pesos ang kilo. Hastang paita og mahitabo na. Pero hinuon tingali dinhi sa ato kaluoy sa Dios kay maarang-arang man ang atong ani karon. Ang hinaot lang ta nga dili ta in taon
muabot dining presyo nga 75 ang kilo sa presyo sa bugas nato. Nahala ang katapusan nga uy sus. Maingon na sabi niya ni sila, pastila ni sila si naghiskot man unta sila. Ang ani adi ay kini ato gining tukion usa sa dili pagtama na milit Hitler kining giingon diri nga naghisgot balagita nga pag-ibig mga membro sa pag-ibig makadawat kuno og dugang benepisyo ubos dining bag-ong inyong ta kontribusyon nila gikan sa usa ka gatos nga mahimo ng 200 sugod karon kuno niining Pebrero. Matod pa diri pag-ibig members are to enjoy double savings and higher cash loan settlement while continuing to have access to affordable home loans as the agency is set to increase the already 4-decade-old mandatory monthly savings of both members and their employees starting February 2024. Officials announced. Under the agency, matod pa diri, new rates, the monthly savings of pag-ibig fund for both employees, the employee share and employer counterpart shall increase to 200. Sa ato pa di ay dili lang kay ang pag-ibig madusintos gikan sa mga membro hasta sa di ay sa inyong ta kompanya nga ilang gitrabahoan. Mao nga maoy dako kayo nga kahigayunan nga matud pa makadawat og dugang sab kuno nga benepisyo ang mga membro inig sugod niining 2024 inig sugod na nga madubli na ang kontribusyon sa membro ngadto sa pag-ibig gikan sa kagatos bahimo na nga 200 pesos 200 pesos ug unya hasta sabdi ay ang kompanya nga ilang gitrabahoan muamot sab og 200. Maunay nga medyo dako kayo ang kahigayunan nga makadawat ang mga pag-ibig members og dugang mga benepisyo sugod karong Pebrero 2024. Pagkanindot na ini nga balita. Nahala ato gining tukion pag-ayo kay taas-taas kayo ni nga probisyon. Pero amo laning hisgutan dinhi pagkakaroon kay video sus nakalimtan naman sabdi na una na hisgutan naman gud mura man gud og kuan top tunes karon ang People's Initiative mao man ni gihisgutan pag-ayo ug unya daghan ang mga paghimakak nga gihimo nga duna kunoy binay-ranay ang uban maingon nga dili na tinuod ug unya si Speaker Romualdez boy gipasanginlan nga mao kunoy nagpasimuno mo'y nagpasiugda niining People's Initiative na malibad man sab. Dan unya nalipay na lang ta nga dunay gamayng kausaban sa sa desisyon sa Senado. Sa ato pa kadtong kahadlok nato nga mahigmatan na lang ta usa ka buntag nga wa na giusab na ang mga probisyon sa atong batakang panahon. Kay para nako kining unsay nga ining gihisgutan ni Attorney Joseph Jimenez nga mahitungod lagi pastila no og mahinayon maning og mahinayon kining charter change ang inya mausbon ang mahitungod niining economic provision nga tagaan naghigayon mutugot na sa mga Chinese o ubang foreigner kuno nga manag-iya nagluti o niya mo exploit sa atong natural resources patugutan na nga manag-iyang eskwelahan o niya mo control sa mga negosyo o niya wa na murag unsaon naman ang intaon pila naman lang kaporsyentong Pilipino nga makasukol og kini mga multimillionaire nga mga langyaw mo na unyay
mudumala din sa mga business nato, sa mga eskwelahan o uban pang mga negosyo sa atong nasod. Pagkabakaluluoy sa mga Pinoy. Mao nga hinaot unta nga ikaw nga naminaw karon, dili kay magpakahilom ka lang. Dili kay magpaabot ka lang sa sobre. Kay o magpaabot ka lang sa sobre, hinoon, maapil ka man sa Ginoon. Muna giingon, kung unsa bay mga sakripisyo unya nga mahimo, maapil ka man sad og sakripisyo ug imong ibaligya ang imong katungod. Sabi nang ikaw bidawat ka tungod unya ni pirma. Nganong ni pirma ka man? Nakasabot ka ba? Maunay pangutana. Nganong mi pirma ka man niya nang giingon nga dunay People's Initiative? Nakasabot ka ba og unsay katuyuan? Unsa bay mahitabo pananglitan mulusot bang kining People's Initiative? Angayan na nga tubagon sa mga kaisunan ta nga namirma o unya midawat. Nahalawa naman tayo panahon. Hitler, salamat kayo sa mga kalihukan diha. Unsa bay mga wa bay text di mong nadawat karon og palihog pasalamati ang atong mga kaisunan nga naminaw kanato karon usa ta mohimo sa atong opisyal nga panamilit. Go ahead, Hitler. Yes, may buntag Sir Chuchi. So far Sir Chuchi wala pa may nag-message karon, no? Or adunalay kang Batang Pasay may isa maayong buntag. So mapasalamat na sab kami karon sa mga nag-like ug nag-view sa ato live stream. Kang Charina Pungtod, kang Batang Pasay, kang Julius Arsina, kang Alarkim Magikay, kang Joey Vincent Kapuyan Motel, kang Roby, kang Mercy Hinobyagon ug kang Dean Dilion. Daghang salamat ug may buntag kalungsuranon. Okay, hangtod ugma sa bantak na ni mo gyapong istasyon. Yung higala Chuchi Pipito uban sa among technical engineer dire si Hitler Taoy sa sangahan sa among manager ni si Doreen Winky Pipito ni Engineer Buyet Pipito. Kami magpasalamat sa inyong pagkuyog kanamo karong buntaga. Kung maghinaot kami nga kung doon naman kamoy mga ideya, una-una o issue nga buot ipabate, itik sa diya sa istasyon, kaya mo ginang ipasalig nga basahon ang inyong mga una-una opinion nga sa mga issue sa gabog gaislutan. Sopa o paborman sa among mga gipresentar, amo ginang basahon din atong tulmanon. Sa pagkakaroon, salamat o hinaot nga si Batala magauban ka natong kanunay. Good morning.